ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଗୁରୁଜୀ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ସ ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପ୍ସ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟଚ୍ VPN ବୋଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେଉଁ ଥରେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ୟାର ନେକ୍ସଟ ବନେଇବି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ କହିବା ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଏଇଟା କହିପାରୁନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏଇଟା କେଉଁଥିରେ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ତଥାପି ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଏଇ ଟଚ୍ VPN ୟୁଜ୍ କରି ଆପଣ ସେ ସାଇଟ୍ ଖୋଲିପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିକ୍ୟୁର ନେଟୱାର୍କ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଖୋଲୁନଥିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଖୋଲୁଥିବ, ତ ସେଇ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ସ ଜରିଆରେ ମୋବାଇଲରେ ବି ଖୋଲିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଏତିକି ଖାଲି ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ୟାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବି ଟୋଟାଲ୍ ସେଇ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଭିତରେ ଆପଣ କ'ଣ ଖୋଲିପାରିବେ, କ'ଣ ଖୋଲି ନପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ହେଇସାରିଲାଣି, ଇନଷ୍ଟଲିଂ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ୟାର ଫିଚର୍ କ'ଣ, ଇଏ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଉଛି। ତ ଏଇଠି ସ୍କାନିଂ ହେଇସାରିଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓପନ୍ କରିବା। ତ ଏଇଠି ରିଡ୍ ପଲିସି ଅଛି। ତ ରିଡ୍ ପଲିସି ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ, ତ ସ୍କିପ୍ କରି ଦେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବି ପଢ଼ିବାକୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍। ତ ଏଇଠି ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରି ନେମ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଖୋଲୁନି, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟ ସାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ଟାକୁ ବ୍ରାଜିଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ। ବ୍ରାଜିଲ୍ରୁ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ତ ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ ସେଇଟା ବ୍ଲକ୍ ହେଇନଥାଏ। ତ ସେଇଟା ବି ବ୍ରାଜିଲ୍ରେ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ ହେଇନଥାଏ, ତ ଆପଣ ସେଇଟା ଓପନ୍ କରିପାରିବେ, ସାଇଟ୍ ବି ଖୋଲିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବ୍ରାଜିଲ୍, କାନାଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେଡ୍ ମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାସକୁ 650, ତ ଆପଣଙ୍କୁ 1 ଇୟର୍କୁ 391 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବ ଏମିତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆପ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଆପ୍ସର ଉପର ଭର୍ସନ୍ ପ୍ରୋ ଭର୍ସନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ପାଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବି ଟଙ୍କା ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି। ତ ଏଇଟା ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଟା ଟଚ୍ VPN କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟାନାଡ଼ା ୟୁଜ୍ କଲି, ତ ଟଚ୍ VPN ଅଫ୍ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ୟୁଜେସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇଟା ଆପଣ ଆକ୍ସେସ୍ କରିସାରିଲାଣି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି, ଓକେ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇଠି ମୋର କନେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ VPN ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। VPN ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। VPN ଆସିଗଲା ଆପଣ VPN ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟାର କିଛି ଅପସନ୍ ଅଛି, ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ୟର୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୱିଥ୍, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସାଇଟ୍ ଖୋଲୁନି, କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ପୂର୍ବରୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରନିଂ ସ୍ପିଡ଼ ହେଉନି, ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳନ୍ତୁ କି PUBG ଖେଳନ୍ତୁ, ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲ୍ୟାଗ୍ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଏଇଠି ସ୍କାନ୍ କରିକି ତାକୁ ରିସେଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି, ତ ଏଇଠି ମୁଁ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ନା ଆପଣଙ୍କର କାନାଡ଼ା ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ନେଟ୍ରେ ଦେଇକି ମୁଁ ଗୁଗୁଲରେ କିଛି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ମୋ IP ଆଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି, ତ ସେଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିବନି, କାନାଡ଼ା ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଫାଇଣ୍ଡ ମାଇ IP ଡବଲ ଥର ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଣ୍ଡ ୟୋର IP ଆଡ୍ରେସ୍ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଶୋ କରିଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ
तो ये देखी पार्सन ये मो आईपी एड्रेस। तो ये आप देखी पार्सन ये कंट्री कनाडा मु यूज कर आपको शो करोची। तो ये आप आईएसपी तार कौन सिटीर ना हो ठीक अच्छे देखो ये लोकेशन भी मुझे यूज कर देखी दूसरी फेक लोकेशन सब। तो चलते VPN टाक बंद कर दूची। तापर मो आईपी एड्रेस चेक कले आप देखिपारे आप इंडिया देखो। तो यहाँ मुझे डिस्कनेक्ट करदेली। डिस्कनेक्टिंग होची। चलते आउ थे फाइंड माय आईपी एड्रेस को जीवा एटा रिफ्रेश करवा। आउ थे गूगल जाई सर्च करिया पड़िबो। फाइंड माय आईपी देखो तो आसीगला ये फाइंड माय आईपी एड्रेस। तो ये चेक करंतु सर ये अलग साइट खोलीगला से देखा फाइंड माय आईपी एड्रेस। देखो ये आसीगला ये देखो वेबसाइट मन रखते व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। तो ये आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर ये देखो देखो ये पलि आसला जिओ भुवनेश्वर ओडिशा इंडिया देखो ये पलि आसला। तो आप चाहते यार प्रो एप्लिकेशन यूज करने तो व्यस्त हूँ फ्रेंड आप चाहिए भी आप सब कंट्री आप एप्लिकेशन यूज करेंगे। तो ये देखो ये आपंकर ये आपंकर देखो ये आपंकर लॉक चिन्ह अच्छी। तो ये चिन्ह आप प्रो एप्लिकेशन सब हटिज। तो आप चाहिए भी गोटे भी पैसा आप पकेट्रु देवाक पड़ोनी आप चाहिए भी ये एप्लिकेशन यूज करेंगे। एप्लिकेशन टा मुझे देदेवी आप मोर यूट्यूब चैनल देखो यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब देखुं तो मोर लिंक रे बिलो लिंक रे देखो एप्लिकेशन एड मुझे देदेवी लिंक टा देदेवी। आप टिकटॉक जब देखुं तो मोर यूट्यूब चैनल को आसिक लिंक टा नहीं पारे ठीक अच्छे। तो चलते फ्रेंड आम देखिले प्ले स्टोर रे जो टच VPN अच्छी तार लॉक सिंबल अच्छी आप माने लिमिटेड कंट्री आम यूज करें किंतु मु आपन को यार प्रो वर्जन दूसरी। तो आप सब कंट्री आप यूज करेंगे। प्रो वर्जन टा मुझे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी। आप चाहिए भी लिंक रे भी अच्छे आप डाउनलोड करेंगे। मो गूगल ड्राइव लिंक देदेवी आप भी डाउनलोड करेंगे किसी असुविधा नहीं। देखो ये डाउनलोडिंग चलला। टच VPN आपण बहुत जिनस कहबार अच्छे। तो यहाँ बहुत माने मुझे चाहूनी वीडियो को लंबा करने बहुत लंबा हो सारा फिर भी मुझे चाहूनी मुझे नेक्स्ट वीडियो सब डिटेल्स कहबी। यार आउ गोटे दुटा वीडियो जब आप वीडियो भल लगुच तो आप चाहते आहरी नुआ वीडियो देखापी ये टच VPN विषय। तो आप मो वीडियो को लाइक करूँ सब्सक्राइब करूँ और कमेंट भी करूँ आप दरकार अच्छी। तो मुझे विषय में आपंकर वीडियो बनैबी। तो देखो ये आपंकर देखो ये लॉक चिन्ह आसला। तो आपंकर सब लॉक चिन्ह हटि जाइए कारण यहाँ प्रो एप्स ये एप्स आप पाइबेनी कौन भी आप प्ले स्टोर में मिलनी एप्लिकेशन। तो देखो ये आप इंडिया रे लॉक चिन्ह था तो कनाडा लॉक चिन्ह था कनाडा नाला सॉरी ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना ब्राजिल था। तो ब्राजिल मुझे कनेक्ट कर टच VPN आप पूर्व वीडियो में कही ऑन करने। तो आप नट अलाउड को आप एक्सेस करेंगे। तो ये चलते कनेक्ट करवा। कनेक्ट हो सारापर आपको जमी कहते आप आईपी एड्रेस आप कनेक्ट है ना नहीं ठीक से आप केमी जानवे। तो ये सब आपको तो मुझे कहीदे ये एप्लिकेशन आप्स विषय में सब कहीदे कही बोली। तो चलते से चेक करवा आपंकर आईपी एड्रेस चेंज है कि नहीं आप केमी जानवे। तो ये आप फाइंड माय आईपी एड्रेस को आउ थे जातु से क्लिक करेंगे ना। तो ये देखो व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। तो ये आप क्लिक करेंगे क्लिक कलापर आप पलि आसो देखो कंट्री ब्राजिल आपणकर
मैक्सी होस्ट एलटीडी आपको कौन सी सीटर ना यहाँ तो मुझे जानी फिर भी देखो आईपी एड्रेस आप चेंज हो तो फ्रेंड आपको ये वीडियो जो भल लगी आप मत सब्सक्राइब करूँ तो आउरी नुआ नुआ टेक्निकल एप्लिकेशन विषय जानापी तो आप वीडियो सब्सक्राइब करूँ तो सपोर्ट करूँ तो मुझे नहीं आसबि आउ कि नुआ टेक्निकल जिनस एप्लिकेशन और नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड मु फ्री फायर पर बनैबी जो मैंने एप्लिकेशन को मोड रे यूज कर बैन हो जाऊँगी केमती आईडी खोल बनैबी तो आप प्लीज सपोर्ट करूँ तो कमेंट भी करूँ फ्री फायर यदि बनैबी आप कमेंट कर कहूँ मुझे फ्री फायर विषय बनैबी ठीक है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।